आजिर स्पेशल रे बनी पोटल आलू फुलकोबी तरकारी पूरा कोरमा ठारू भी बहुत टेस्टी। एथिरे मु काजू पकेनी कि मगज पकेनी केमिति से पाउडरटा बनई पकई चलतु देखा। नमस्कार, जय जगन्नाथ सांग माने मु स्वरूप आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर चैनल स्वरूप लाइफस्टाइल एंड टिप्स को। एथिरे मु देखंतु अल्प मु तेल नहीं गली से किछि मु रसुण नहीं जाइछि जेतिकी आपण माने यूज करिवे से अनुसार पकेइबे। तापरे मुझे खंडे अदा को काटिकी नहीं जाइछि आ अदा रसुण को तेल रे पकई सारा पर से कंचा लंका किछि पकई देइछि। कंचा लंका मध्य आपण माने जेतिकी राग खाउथिबे से हिसाब रे नहीं परिबे। आ एई प्रोसेस रे बनेइबे देखिबे काजू मगज न पकेले मध्य पूरा कोरमा ठारू मध्य टेस्टी लागिवो। तरकारीटा मु केमिति बनौछि आ कोन पाउडर करिकि सेथरे पकेइछि आपण माने लास्ट पर्यंत बनि रहंतु ताहाले जानि परिबे। तापरे मु टिके पियाज नहीं जाइछि, पियाज को मध्य टिके भाजी देबा। एटा गोटे मीडियम साइज रो पियाज को मु नैछि। तापरे गोटे टमाटर को भी नैछि। तापर टमाटर को मध्य भाजी देबा। ए सब को टिके पूरा सिझी गला पर्यंत भाजीबा जेमति 80% एमति पूरा भाजी हे जिवो। तो देखंतु एबे भाजी हे गलानी। एटा को बाहर कर देबा। एटा को ठंडा हेबा पई छाड़ देबा। एतिको को मु मसला करबी ग्राइंड करबी सेति पई ए सब को बाहर करके ठंडा हेबा पई छाड़ देबा। आ सांग माने मु पाउडरटा बनैछि। तो चलते देखिए केमिति बनई से गुड़िक देखु। गोटे नड़िया तार ऊपर चोपाटा को बाहर कर दी। माने जो सुखिला नड़ियाटा बेस दिन रहीला एमती रुहे मोड़ी की से नड़ियाटा आउ टिके राशि आउ टिके पोस्त आउ टिके डालचीनी। तो जदि पोस्त न पकेले भी चलिबो किंतु नड़िया और राशि पकेबे बहुत टेस्टी लगी थाए। बिना काजूरे पूरा काजू मगज रे पूरा कोरमा परी टेस्टी पूरा लगी थाए। तो एटा को टिके भाजीबा हल्का टिके गरम करवा जमी तार कंचापन माने पाउडर कले एटा बहुत बढ़िया पाउडर पूरा हो। तो देखंतु भाजी देली राशि आउ पोस्त आउ नड़िया को एटा को भाजी तापर टिके दालचीनी भी दे देथिली। सेटा को भाजी के सेपटे ठंडा करिया पई रखि देछि। तापर सेही कड़ाई रे टिके ऑयल नेकी पुणी पोटल आउ फुलकोबी को भाजीबा। एटा को मु डीप फ्राई करनी। एटा को टिके घोड़े घोड़े पूरा सिझी जीव भाजी की तापर तरकारी बनैबा। एटा बहुत टेस्टी लगी थाए। आ से पाउडरटा को पूरा लास्ट रे पकेवा को समय मु आपण मानकु कहबी। तो चलतु वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत बनी रहंतु। तो देखंतु एटा भाजी देली। भाजी सारला परे आमे एथिरे टिके हळदी पकेई देबा कोन पैना कलर भलो आसीबो आउ टिके लूण पकेइबा। तो देखंतु ए जो नड़िया आउ राशि सब भाजी थिलु से पाउडर बनै की आनलेरी एटा को सुखिला पाउडर बनै की रखिबा। तापर आमे मसला को बाटिबा। देखंतु एमिति मु पाउडर बनै देछि। एटा को एबे गोटे गिन्ना को बाहर कर देबा। तापर आमे जो मसला रखछन सेटा को बाटिबा। एथिरे देखंतु मु टिके लूण और हळदी जो आपण माने कहउतली सेमिति लूण और हळदी टिके एथिरे पकेई देबी। तापर एटा को पुणी घोड़े घोड़े भाजीबी। तो देखंतु एथिरे हळदी कंपनी पकेबा टिके कलर भलो आसीबो सेति पई टिके हळदी नै जिबा हाफ स्पून खंडे आउ टिके लूण नै जिबा जेमति कोबी आउ से ये पोटलडा जेमति पाणिचिया लागिबनी सेमति टिके लूण नै जिबा। तरकारी पुणी लूण पकेबा सेति पई अल्प टिके लूण नेबा। तापर एटा भलो की गोळेई की आमे पुणी घोड़े देबा। एटा पूरा भाजी हबो। बहुत टेस्टी लगी थाए। एमिति बनांतु। देखंतु सेही पाउडरटा को मु बाहर कर देली जार रु। पुणी एई मसलाटा को बाटिबा। आ सेटा हमर पोस्त आ नड़िया आ राशि रो पाउडरटा सेटा को बाहर कर देछि। ए पुणी एई मसलाटा ठंडा हेला एटा को आमे पूरा फाइन पेस्ट बनै की आनिबा। एथिरे मु टिके माने मो धनिया पत्र रखिछि सेटा मध्ये देई दोछि। आ जदि आपण मानक पाखे थिले धनिया पत्र मध्ये टिके बाटिबे बहुत बढ़िया टेस्टी लागि थाए। आ तार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसी थाए। धनिया पत्र को भाजीबेनी कंचा धनिया पत्र को पूरा डेंफो सहित सेतरे पकेइबे। तापरे ऑयल गरम होला परे टिके मु जीरा पकेई देली। जीरा रे तापर टिके हिंग पकेई देली। 2-3 स्पून ऑयल नै जेटा मसला भाजिया पड़िबो। तापर आमे जो से मसलाटा बाटी थिले से पेस्टटा पकेई देबा। से पेस्टटा को पुणी आमे भाजीबा। देखो पूरा धोई की जारटा को मध्य टिके सेतरे पकेई की आमे सेही मसलाटा को पूरा जेमती ऑयल छाड़िला पर्यंत मसला को भाजीबा। सेतरे टिके हळदी पाउडर दे देबा आउ टिके लंका गुंड दे देबा। जेतिकी राग आपण माने खाउचंती से अनुसार लंका गुंड देबे। मोटा छोटो स्पूनटा 2 स्पून हो लंका गुंड पकेई दोछि। तापर आमे एटा को भलो की भाजीबा। तो सांग माने बेसी किछि मसला पकोनी किछि झंझट नै बहुत इजी प्रोसेस किंतु खाया पे एते टेस्टी लागि थाए। आपण माने घरे बनै की देखंतु जेते जानि परिबे।
ଆଉ ଏବେ ତ ପୋଟଳର ସିଜନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଫୁଲକୋବି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପୋଟଳ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ମସଲା ପକାଇଦେବା, ଗରମ ମସଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ମିଟ୍ ମସଲାଟା ପକାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗରମ ମସଲା ହେଉ ମିଟ୍ ମସଲା ହେଉ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଅଲଗା ଆଉ ଧନିଆ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ସବୁ ନେଉନି, ମିଟ୍ ମସଲାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା, ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା, ମାନେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ତା'ର ପାଣିଟା ପୁରା ଶୁଖିଯିବ, ପୁରା ଅଏଲ୍ ଛାଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଅଳ୍ପ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ମସଲାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପୁଣି ଲୁଣ ଦେବା। ତ ତାପରେ ସେଟାକୁ ଭାଜିବା ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଭାଜିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିନଥିଲି, ଖାଲି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଭଜାଟାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା, ପୋଟଳ ଆଉ ଫୁଲକୋବିର। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଛି, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇବି। ଆଳୁଟାକୁ ଭାଜିନି, ଖାଲି ଫୁଲକୋବି ଆଉ ପୋଟଳକୁ ଭାଜିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ସେଟାକୁ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ପୁରା ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ସେଟାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଭାଜିଥିଲି। ତ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସିଝିଯାଇଛି। ଏଇଟା ପୁଣି ମସଲାରେ ପୁଣି ଭାଜିବା, ମିଶାଇବା ପୁରା ମସଲାଟା, ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁରେ ପୁରା ମସଲାଟା ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ମାନେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ସେ ଆଳୁଟା କାଟିକି ପକାଇଦେବି। ଗୋଟେ ଆଳୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ବେଶୀ ଆଳୁ ଦେଇନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ 2ଟା ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ମିଶାଇବା, ମସଲାଟା ଯେମିତି ଆଳୁରେ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମସଲାଟା ଯେମିତି ପୁରା ଆଳୁରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେମିତି ପୁରା ଗୋଳେଇକି ପୁରା ଭଲକି ମିଶାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲାଟାକୁ ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ମସଲାଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବା। ଆମେ ମସଲାରେ କଷିବାନି ସେ ମସଲାଟାକୁ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବା, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଟା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କଷିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏବେ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇବା, ପୁରା ମାନେ ସବୁ ମସଲାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଳୁ ଆଉ କୋବି ତାପରେ ଆମର ପୋଟଳରେ ଏଇ ମସଲାଟାକୁ ପୁରା ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼, ଏମିତି ବି ଶୁଖିଲା ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତରି ଦରକାର ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଆମେ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ରଖିକିରି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ନେଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ଆଉ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ପରଠା ସହିତ ଏମିତି କଷିକିରି ଏଇଟା କଷାଟାକୁ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏଥିରେ ଘରେ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବି, ତ ଟିକେ ହାଲକା ମୁଁ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଏମିତି ପୁରା ଗରମ କରିକି ଦେଇଦେଲି। ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଝୋଳ ଆକାରରେ ବନେଇବି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଗରମ ପାଣି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ତ ପାଣି ଗରମ କରି ରଖିଛି, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ପୁରା ମସଲାଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା, ଯେମିତି ସେ ପାଣିର ମସଲାଟା ପୁରା ମାନେ ପୋଟଳ କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଘିଅ କି କ'ଣ ପକାଇ ପାରିବେ, କ୍ରିମ୍ ଥିଲେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଟିକେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଆମର ଫୁଲକୋବି ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁର ତରକାରୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି ରସିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁରା ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେଉଛି, ଥିଲା ତ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଅପସନ୍, ଯଦି ଥିବ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିପାରିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଗରମରେ ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ପରଠା ନାନ୍, ତ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତରକାରୀ ସେଇ ଭଳିଆ ଏପଟକୁ ତରକାରୀ ପରି ୟୁଜ୍ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ତରକାରୀଟା ଅଲରେଡ଼ି, ତ ଏବେ ଆମର ବନିଗଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ, ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁର କଷା ଫୁଲକୋବିର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।